तो पिला माने डेरी न करी चलंतु एही भिडियोर उपक्रमटिकु आरंभ करिबा। ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी रे सृष्टि होइथिला जैन धर्म। एही धर्म 24 जन तीर्थंकर द्वारा परिपुष्ट होइथिला। तो पिला माने एठारे आपण मानकु माइंड करबाकु हबो जे जैन धर्म रे तीर्थंकर कहिले तथा तीर्थंकर अर्थ जैन धर्मर एक मुख्य लोक बुझा पड़ा पिला माने। तो यही जैन धर्म 24 जन तीर्थंकर द्वारा परिपुष्ट होइतिला। प्रथम तीर्थंकर नाम थिला ऋषभनाथ, 22तम तीर्थंकर नाम थिला नेमिनाथ एवं 23तम तीर्थंकर नाम थिला पार्श्वनाथ, जी कि पिला माने चारोटी सत्य प्रदान करथिले। जहाँकि यही चारोटी सत्य तुम मानकर बोर्ड एग्जाम पाई से मिडिल क्वेश्चन रे हो किंबा एमसीक्यू रे हो यही क्वेश्चन टी कंपलसरी तुम बोर्ड एग्जाम रे आसु अछि। ओके पिला माने सही चतुर्जाम गुड़िक कौन कौन पिला माने सही चतुर्जाम गुड़िक हेउची सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। पिला माने सत्यर अर्थ सर्वदा सत्य वचन कुह, केबे हेले मिथ्या कुह नाही। अहिंसार अर्थ होउची केबे मध्य कौनसी जीव को हिंसा आचरण कर नाही एवं आस्तेयर अर्थ होउची जे चोरी कर नाही एवं अपरिग्रहर अर्थ होउची जे संचय करथिबा संपत्ति को तूल करी रख नाही। ओके पिला माने बुझा पड़िला। तो पिला माने एबे आलोचना करिबा महावीर जैनक जीवनी। ओके पिला माने महावीर हेउछंती जैन धर्मर 24तम तीर्थ। से जैन धर्म को एक स्वयं संपूर्ण धर्म रे परिणत करथिले। से ब्राह्मण मानक वेद को अस्वीकार करथिले। से ख्रीष्टपूर्व 540 रे जन्म ग्रहण करथिले। तांको पिता थिले सिद्धार्थ, जे कि यात्रिक राजवंशर थिले एवं माता थिले त्रिशला, जे कि लिच्छाबी राजवंशर थिले। ओके पिला माने महावीर प्रकृत नाम थिला वर्धमान। जैन धर्म तांकु नटपुत्र भावे अभिहित करिथाए। तांकर काश्यप गोत्र जोगु तांकु काश्यप हुआ जाए। वैशालीपुर रे जन्म ग्रहण करथिबारु से बेशालय भावरे परिचित। देख पिले एगुड़ाक तांकर गोटे गोटे निक नेम गुड़ाक जहाँकि बहुत बहुत इम्पोर्टाट एवं सर्ट क्वेश्चन रे प्राय एगुड़ाक आसी था। तो चलतु पे मैंने आलोचना करवा। उपयुक्त समय रे यशोदा सह विवाह हैला। पिला माने उपयुक्त समय रे बा तांकर मैरेज टाइम अनुसार गोटे झियो यशोदा तांक सहित विवाह होइछि एवं एक कन्या संतान जात हैला जार नाम प्रियदर्शनी। वैवाहिक जीवनी अति आनंद रे अतिबाहित हेउथिले मध्य से सर्वदा चिंताशील रहुथिले। जन्म और मृत्युर रहस्य जानिबा पई 30 वर्ष बयस रे गृहत्यागी सन्यासी होइथिले। तो पिला माने चलंतु आलोचना करिबा महावीर जैनक सन्यासी जीवनी। ओके पिले देख पिले महावीर गृहत्याग करी दीर्घ 12 वर्ष सन्यासी जीवन यापन करथिले। से दिगंबर अवस्था रे भारतर बहु स्थान भ्रमण करथिले। देख पिला माने जेते बेले महावीर जैन भारतर बहु स्थान दिगंबर अवस्था रे भ्रमण करथिले, विभिन्न लोक माने तांको लज्जित करबा सहित टेका पत्थर माड मध्य करथिले। ओके पिले से 42 वर्ष बयस रे बा जेतेबेले तांको 42 वर्ष होइथिला वैशाख मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि रे जुम्बिक ग्राम निकट रे प्रवाहित रिजुपालिका नदी कूल एक शाल वृक्ष मूल रे दिव्य ज्ञान आहरण करथिले बा पिला माने तांको कैबल्य प्राप्त होइथिला। ओके पिले तेणु से बेकलिनी नाम रे परिचित। ओके पिले तांकर आ गोटे निक नेम एठी आसिला बेकलिनी। ओके पिले बेकलिनी संसारर पिले एटे संसारर मोह माया हबो। संसारर मोह माया छिन्न करथिबारु तांकु निर्गंथ हुआ जाए।
ଓକେ ପିଲେ ବୁଝା ପଡିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଜିନ୍ ରୂପେ ପରିଚିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମକୁ ଜୈନ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଓକେ ପିଲାମାନେ ବୁଝା ପଡିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଅତି ସହଜରେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଓ ମୃତ୍ୟୁ। ଓକେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପିଲେ, ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମଗଧର ପୁରାତନ ରାଜଧାନୀ ରାଜଗୃହ ନିକଟରେ ପିପୁଳାଚନ ଠାରେ 11 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରି ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ଓକେ ପିଲେ, ଏଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜାମାନେ ଏହି ଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲେ। ଓକେ ପିଲେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 468 ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 468 ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିହାରର ପାବାଠାରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବାଣୀ। ଏକ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ମହାବୀର 3ଟି ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ତ୍ରିରତ୍ନ କୁହାଯାଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲେ। ସେହି ତ୍ରିରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ସମ୍ୟକ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମ୍ୟକ୍ ଚରିତ୍ର। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଞ୍ଚ ମହାବ୍ରତ। ଦେଖ ପିଲେ, ନୀତିମୟ ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ ମହାବୀର 5ଟି ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପଞ୍ଚ ମହାବ୍ରତ କୁହାଯାଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପିଲେ, ପଞ୍ଚ ମହାବ୍ରତ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ପଞ୍ଚ ମହାବ୍ରତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେବା। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଚତୁର୍ଜାମ। ତ ପିଲାମାନେ, ମହାବୀର ଜୈନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଏଡ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ଓକେ ପିଲାମାନେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜୈନଙ୍କ ମତରେ ଅହିଂସା କ'ଣ। ମହାବୀର ଜୈନ ଥିଲେ ଅହିଂସାର ପ୍ରବକ୍ତା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ। ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଥିଲା ଅହିଂସା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ, ବାକ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଓକେ ପିଲେ, ତାଙ୍କ ମତରେ ଉଭୟ ଜଡ଼ ଓ ଚେତନାର ଜୀବନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆତ୍ମା। ତାଙ୍କ ମତରେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଜୀବନର ଆଧାର। ଏହା ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।